روکتے ہیں. تو جو شعور اس نے کہتے ہیں نا لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ اپنی اپنی تقریروں سے اپنے الفاظ سے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا، جب جب کوئی نظریہ، وہی والی بات ہے کہ جب کسی نظریے کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے. اور جب کوئی میسج کسی کے دل میں اتر جائے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جس ملک میں ہوں، میرا اتفاق ہوا کہ ایک ٹیکسی پہ سفر کرنے کا نا، وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے پوچھتا ہے، اس سے اسی طرح بات چیت ہوتی ہے. میری مطلب کہ عادت ہے کہ اس طرح حال چال پوچھنا جب کوئی پاکستانی ہو. تو اس سے میری بات ہوئی، تو میں نے اس سے سارا مطلب کہ پالیٹکس ڈسکس ہونے لگ گئی. اب یقین جانے میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ یار خدا کی قسم آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جنرل باجوہ کہاں رہتا ہے. میں نے اسے ان دنوں میں یہ ویڈیو آئی تھی، میں نے اسے کہا یار وہ تو دنیا گھوم رہا ہے اب یہ وہ. کہتا بھائی آپ مجھے صرف اتنا بتاؤ وہ ابھی کہاں پہ ہے وہ. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کیا کرو گے؟ کہتا خدا کی قسم میں اپنا یہ کام چھوڑ کے جاؤں گا اور میں اس کو ماروں گا، اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں اس کو ماروں. یعنی لوگوں کی اس حد تک نفرت ہے. میں کوئی یہاں پہ تشدد نہیں یعنی پھیلانا چاہ رہا، لیکن انہوں نے اپنے خلاف لوگوں کی اوپینین کو اس حد تک کہتے ہیں نا کہ نفرت انگیز جذبے میں بدل دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جب دیکھیے رسپیکٹ جو ہے نا یہ ٹو وے ٹریفک ہے. آپ جب کسی کی کہتے ہیں نا جس کو آپ کا آئین جو ہے نا وہ رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کا آئین یہ کہتے ہیں کہ پاور دیتا ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم ٹو چوز دا لیڈر، اور ہر چیز جو ہے نا یہ فریڈم آپ کے آئین نے دی ہے. اگر آپ آئین سے انحراف کرتے اور آپ لوگوں پہ زبردستی بندوق کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں نا، تو تب پھر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اگر تو وہ کوئی کہتے ہیں مہذب معاشرہ ہو تو لوگ قانون کے ذریعے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے قانون کا حق جیسے ہمارے ملک میں بلڈوز کر دیا گیا ہے، جو پاکستان کا قانون ہے، جس طرح سے پاکستان میں جو یہ ڈبیکل ہوا ہے، یہ جو ہے یعنی کہتے ہیں نا اس طرح کا جو پاکستان میں ہمیں کہتے ہیں نا جنگل کا قانون نظر آ رہا ہے، وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ایک ادارے نے جو ہے نا وہ انصاف دینے والے ادارے کو ختم کر دیا ہے. اور جب انصاف دینے والا ادارہ ختم ہو جائے تو پھر پورا ملک ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ چرچل کی بات ہے نا کہ اگر آپ کی عدالتیں انصاف کر رہی ہے تو آپ کا ملک کسی بھی صورتحال سے نکل جائے گا. جیسے جیسے کہتے ہیں جاپان نکل گیا، سارے جرمنی نکل گیا. ان مشکل حالات سے ہر قوم کہتے ہیں نا نکل جاتی ہے اگر آپ کے ادارے، آپ کا انصاف دینے والا ادارہ مضبوط ہو، باقی ادارے بھی قائم ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کا انصاف دینے والا ادارہ ہی تباہ ہو چکا ہو، وہ منہدم ہو گیا ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا اداروں کو کھڑا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ناممکن سی چیز ہوتی ہے کہ کسی انصاف دینے والے ادارے کو دوبارہ سے کھڑا کرنا میرا خیال ہے کسی بھی قوم کو دوبارہ بنانے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ انصاف دوبارہ قائم کر سکے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو مار بھی رہی ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں نا وہ انصاف سے بھی انہوں نے محروم کر دیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں میں جو ہے نفرت پھیلتی جا رہی ہے. اور یقین کریں کہ اگر ان کے پاس آخری موقع ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس دو ہی آپشن موجود ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ یہ یعنی کہ جیسے یہ سر نے فرمایا کہ کسی بھی طرح جو ہے نا یہ عقل کا دور اندیشی کا مظاہرہ کرے، اپنی ایگوز کو کم کرے، اور لوگوں کو جو ہے نا ایک کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن سے ان کی مرضی کا لیڈر چننے دو جو ان کا حق ہے. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو بتائے کہ کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے، کون آپ کا لیڈر ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا حق نہیں ہے. انہیں اپنا کام کرنا چاہیے جس میں یہ پچھلے 20 سالوں میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں پہ تقریباً 80,000 پاکستانیوں کا خون ہے. ان کو یہ اس کے لیے جواب دہ ہے. اگر یہ ان میں کوئی شرمندگی کوئی چیز باقی ہے تو ان کو پہلے وہ 80,000 جو لوگ ہیں نا ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. ان کو اب جو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنا سارا فوکس پالیٹکس پہ لگا کے جو لوگوں کی زندگیاں تباہ کی، لوگوں کی زندگیاں گوائی پاکستانیوں کی، ان کو اس پہ یعنی اس پہ جواب دہ ہونا چاہیے. یہ انصاف کے اداروں کو تباہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کہیں یہ اس کی پکڑ میں نہ آ جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ اس ملک کے کلپریٹ ہے وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کے خون کا سودا کیا. آج آپ عمران خان کی آج کی سٹیٹمنٹ پڑھے. عمران خان نے افغان ریفیوجیز پہ اتنی زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم نے 40 سال کی اپنی محنت گنوا دی،
ہم نے یعنی جو کچھ کیا 40 سال میں، جو ہم نے کہتے ہیں نا وہ ہم نے روزہ رکھا وہ، اور اس کو ہم نے افطار کے پاس آگے جو ہے نا وہ قضا کر دیا اپنے روزے کو. یعنی جب وقت تھا کہ ہم اپنے ایک کہتے ہیں کہ ایک وفادار اور ایک اچھا ہمسایہ جب ہم بنا سکتے تھے، اور ایک اچھی دوستی جب ہم کر سکتے تھے ہم اپنے ہمسائے سے، ہم نے اس وقت جو ہے نا کہتے ہیں غیر سنجیدگی سے، کہتے ہیں کسی کے انفلوئنس میں آگے ہم نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا نا، تو ہم نے تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک بلنڈر مار دیا. انٹرنیشنل آپ اسے کہیں نا ڈپلومیٹک بلنڈر ہم نے مار دی ہے. اب اس بلنڈر کی بھی ہمیں پتہ نہیں کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی فیوچر میں جا کے، کیونکہ افغانستان تو ایک وہ ریجنل پاور بننے جا رہا ہے. وہ ایک ریجنل پاور ہے، چاہے آپ ان کے فائنینشیل حالات، ان کے ابھی بھی فائنینشیل حالات ہمارے سے بہتر، ہمارے سے زیادہ جلدی سے بہتر ہو رہے ہیں. یعنی ان کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، ان میں وہاں پہ امن بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان نے یہ کیا حرکت کی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا حرکت کی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں آنے والے کئی سالوں میں اس کے جو ہے نا وہ نتائج بھگتنے پڑے گے. حالانکہ یہ صرف ایک مینج کرنے کا طریقہ تھا، ایک سٹیپ بائی سٹیپ. اگر آپ نے افغان ریفیوجیز کو بھیجنا بھی تھا تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کر سکتے تھے. لیکن ہر طرف کیونکہ بائی فورس ان کا وہ آسما جہانگیر کی مجھے بار بار وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے، وہ مجھے انتہائی بری لگتی تھی، اتنی بری لگتی تھی ان کی محبت میں کہ میں کہتا تھا کہ اس سے بری میں نے اس کی شکل پہ کئی دفعہ پوسٹ کی. اور میں آج اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں بار بار کہ یا اللہ میں کسی کی شکل پہ، یعنی میں اتنا نفرت میں اندھا ہو چکا تھا، یعنی ان کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں اسما جہانگیر کو سمجھتا تھا وہ غدار ہے. وہ ایک بات کرتی تھی کہ یہ پولیٹیکل ڈفرز ہے، یہ واقعی پولیٹیکل ڈفرز ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک کہتے ہیں نا ایک پالیٹکس میں کس طرح کے ڈیسیجن لینے ہیں، کس طرح کی یعنی کہ کس طرح کی بردباری، کس طرح کی دور اندیشی ریکوائرڈ ہے پالیٹکس میں. ان کی ٹریننگ جنگوں کی ہوئی ہے، یہ اپنی ٹریننگ کو جو ہے نا وہ پالیٹکس میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں، جہاں پہ کہتے ہیں نا وہ ان کی ٹریننگ ڈفرینٹ ہے، سنیریو ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ زبردستی جو ہے نا بائی فورس اپنے سویلینز پہ وہ اپنی ٹریننگ کو، اپنی فورس کو، اپنی طاقت کو زبردستی اپلائی کر کے کچھ کہتے ہیں نا کچھ نکالنا چاہ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. انہیں شاید 1970 میں 71 میں جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا نکلا تھا، ابھی وہ دوبارہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کیا نکلتا ہے. تو اس دفعہ بھی کوئی مطلب کہ زیادہ مختلف چیز نہیں نکلے گی. اگر آپ وہی پاگل پن کی وہ ڈیفینیشن ہے نا کہ اگر آپ ایک ہی چیز بار بار کریں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نتیجہ ڈفرینٹ نکلے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. نتیجہ بھی سیم ہی نکلتا ہے. اگر آپ سیم قسم کی بیوقوفی بار بار کریں گے تو سیم قسم کا رد عمل آئے گا. تو اس دفعہ رد عمل زیادہ شدید ہوگا، کیونکہ اس وقت تو آپ سرکاری سچ لوگوں کو دکھاتے تھے. اب لوگوں کے پاس اپنی اوپینین ہے، لوگ اپنی مرضی سے آگے جو ہے نا لوگ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، انہیں جو سمجھ آتی ہے وہ بات اپنی سمجھ کے مطابق کر سکتے ہیں. اب آپ کسی کے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کسی کی زبان کو کھینچ کے باہر نہیں نکال سکتے. تو میں تو یعنی پریشان اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ یہ اس یعنی اس جدید دور میں بھی ان کی جو سوچ ہے نا اس میں ردی برابر بھی جو پولیٹیکل جو سوچ کی بات کروں کہ اس میں ردی برابر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایوولوشن نہیں آیا، کچھ ایوالو نہیں کیا انہوں نے. پتہ نہیں یہ کیا ان کی ٹریننگ ہوتی رہی. یہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی کہتے ہیں نا دنیا سے کہیں دور جا کے بسے ہوئے لوگ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ 21ویں صدی میں ہر ملک کو جو ہے نا اپنے لوگوں کی اوپینین کو امپورٹنس دینی پڑتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا ایون کہ اب جن کنٹریز میں آپ نے قبضہ کیا ہو نا ان لوگوں کی بھی ویسے آپ پہلے کی طرح جو ہے نا ان پہ آپ ظلم و ستم نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں دنیا کے. اب اس طرح آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا وہ نہیں دکھا سکتے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. اب حقیقت جو ہے نا وہ جلدی سامنے آ جاتی ہے. میڈیم اس طرح کے موجود ہے، اس طرح کے جو نئی جنریشن ہے اس میں اس طرح کے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ ریبیلین ہے. اس طرح مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آج بھی جو ہے نا وہ 1971 والے جو طریقے اپنا آگے جو ہے نا بہتر رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کا الٹ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بیوقوفی ہے. یہ ان کی کہتے ہیں نا وہ صحیح بات کرتی تھی کہ یہ ڈفر ہے، یہ ثابت کرے کہ یہ ڈفر ہے، پولیٹیکل ڈفرز ہے. یہ انہوں نے جب تک یہ انگلیاں یہ سوئچ پہ نہیں دے گے، جب تک ان کو کرنٹ نہیں لگے گا، انہوں نے باز نہیں آنا. یہ ہمیں کہتے ہیں نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کر کے ہی سیکھنا ہے. انہوں نے باز نہیں آنا کیونکہ یہ ڈفرز ہے. تو
पाकिस्तान का आगे यही है कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान ये पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं ना, वो कहते हैं ना इररिपेयरेबल होगा। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को दोबारा से, पाकिस्तान के स्पेशली इंसाफ के अदारों को वापस खड़ा करना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, इधर मैं कुछ अर्ज करूँ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਵਾਸਫ ਭਾਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਬੋਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਲੀ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਡੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗਿਓਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਧਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡ ਆ ਦੂਸਰਾ, ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਫੋਰਸਿੰਗ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਿਆਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मेरा अफगानिस्तान 'ਚ 40 साल तो ਕਿਹੜਾ सिस्टम चल रहा है? क्लियर नहीं आ रही। ये आबिद जी जी, शायद आपका माइक अभी आ रही? माइक अपना ऑफ कीजिएगा। हाँ जी, अभी आ रही आवाज़? तो ये बात है सर पुराने टीवी की तरह ना वो पीछे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही है। चले किसी और को मौका दें, मैं म्यूट कर लेता हूँ। आप बात करें, समझ आ रही है, लेकिन वो थोड़ा क्लियर नहीं था। जी जी ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था कि अभी 40 साल से अफ़गानिस्तान में जो हुआ है, अफ़गानिस्तान में कौन सी बिल्डिंग बची है, कौन सा रोड बचा है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है। 40 साल के बाद उन्होंने जंग लड़ने के बाद अभी आके तो वो कुछ जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। और देखें हमारे मुल्क को कहते हैं कि 75 साल हो गए आज़ाद हुए, तो 75 सालों में हम एक भी तेल का कुआं नहीं निकाल सके, और वो कल आज़ाद हो रहे हैं। 1 साल के बाद उन्होंने 10 तेल के कुएँ निकाल लिए। तो ये ऐसे कौमें बनती हैं, ऐसे मुल्क बनते हैं जो अपने मुल्क का सोचें, ठीक है। इधर क्या है, इधर अगर कोई तेल का कुआं निकल भी आता है ना, तो ये लोग बोलते हैं ना 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 ना, ओपन नहीं करना है, किसी को बताना नहीं, कहीं पता ना चल जाए बाहर, तो हमें उस इधर से भी फ़ोन आ जाएंगे, उधर से भी फ़ोन आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब डर डर के आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर जूते भी खाने पड़ेंगे और सहम के भी रहना पड़ेगा, डर के भी रहना पड़ेगा।
تو جب بہادری کے ساتھ آپ کریں گے نا مقابلہ کریں گے یا کھڑے رہیں گے کسی سٹینڈ کے اوپر تو اگلے بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ مثال ویسی ہے جیسے پاکستان میں کسی جگہ کے اوپر اگر آپ ایک بندے کی زیادہ عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میں اس سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کے خلاف ہر کام کرتا ہے اچھا برا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ابھی ایسے میری عزت کر رہا ہے مجھ سے ڈر رہا ہے تو اس کے اوپر اور پریشر ڈالتے ہیں لیکن جب وہی بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ جو اس کے اوپر پریشر ڈال رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے نہیں نہیں یار تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو تم تو ایسے ہو ویسے ہو اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا تو یہ وہی بات ہے ابھی افغانستان کے اوپر امریکہ کو کیا تکلیف ہے وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں بولتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کرتا ہر طرح کا پنگا اس نے لے لیا لیکن اگلوں نے آگے سے لتر نکال کے دکھایا تو اس کو پتہ ہے کہ نہیں یار یہ آگے ہمیں پڑ جائیں گے تو ادھر پتہ ہے کہ ان کو جتنے مرضی جوتے مارو انہوں نے وہی بات کرنی ہے کہ یار آدمی بڑھا لو ہمارا ٹائم نہ ضائع کرو ٹھیک ہے نا تو یہ سین چل رہا ہے پاکستان میں اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے افغانستان اوپر جا رہے ہیں یہ افغانستان اور پاکستان ایک ہی ہونے والا ہے فیوچر میں ٹھیک ہے نا جو دیر تک میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ان کی جو ابھی وہ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے نا اللہ کرے وہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے نا جیسے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کو بھی دن میں تارے دکھا لے ہیں ٹھیک ہے تو جب تارے دکھائیں گے تو انہوں نے جو اپنا مرال ڈاؤن کر لیا ان کے پیچھے کون سی سپورٹ رہ جانی امریکہ نے وہ 7 سمندر پار سے آگے ان کو سیو تھوڑی کرنا ہے تو ادھر سے عوام کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا عوام کے دل میں جو جگہ تھی وہ پہلے ختم کر لی ادھر جو ان کے دل میں تھی وہ بھی ختم کر لی ان کا رہ کون گیا ہے سوائے امریکہ کے تو وہ امریکہ جب تک ادھر پہنچے گا تب تک ان کا جو ہے نا وہ سارا کچھ ہو جانا ہے جی سر بولیں آپ گجر صاحب ہل جل لو کدھر گئے اچھا جی السلام علیکم جی جی فہیم صاحب السلام علیکم آگے سو ہی گئے ہو نہیں وعلیکم السلام نہیں سویا نہیں وہ فون تہن پتہ وہ سنڈے کا فون آتے رہتے تو وہ لگ جی 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 کیو صاحب بھی آئے نے ملاقات ہے نا تھوڑی انہاں نال میرے خیال میں پہلے سے جی ایچ کیو تھا وہ وہی والے جی کیو 7 تو نہیں یہ پتہ ہے یہ امریکہ سے ہے یہ اپنا وہ ان کا اپنا میرے خیال میں براڈ کاسٹنگ بھی کرتے ہیں کیوں جی سر یہ صحافی ہیں فہیم صاحب صحافی ہیں یو ایس اے میں اچھا جی سر السلام علیکم کیا حال ہے سر ٹھیک ہے فہیم بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو چکی ہے شاید جی کہاں پہ ادھر جب آپ یہ ادھر ہی اسی ذریعے اچھا سے براڈ پہ میں نے کہا شاید آپ یو کے آئے ہوئے تو ملاقات نہیں ہوئی ہو جب آپ نے فرمایا نا جی کیوں نہیں ایکچولی نا پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست آئے تو انہوں نے نام رکھا ہوا تھا جی ایچ کیو اچھا اور ہم بھی نا گرین ساؤنڈ کا سلوگن تھا تو مجھے لگا کہ وہ ہے کیونکہ میں نے کہا کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ایچ کیو نام دیکھ کے تو پہلے تو سارے بندے آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے حیرت زدہ ہوئے وہ اور ہیں وہ آپ رائٹ بول رہے ہیں وہ بھی آئیڈیا ہے لیکن وہ ابھی نہیں آئے یہ بھائی اور ہیں نہیں میں سمجھ گیا جی آپ میں محظوظ ہوتا ہوں جب مجھے ایسے کہتے ہیں نا میں محظوظ ہوتا ہوں یقین کریں سب سے پہلے وہ میں ایک دفعہ میں اس طرح زیادہ تر براڈس پہ جاتا نہیں ہوں بہت کم ہوتا ہے تو اتفاق سے ایک دفعہ وہ آئی ایم چاند جو تھے نا ان کو اسی طرح اسکرول کرتے ہوئے انہوں نے میرا نام رکھا کہنا ہے بھائی جی تسی جی کیو ہو یا جی ایچ کیو ہو تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا نہیں صحیح ہنس کے میرا برا اچھا میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں جی کیو ہے نا جی یہ پیرس سے نکلتا ہے کہ جینٹلمین کوارٹس ایک مردانہ فیشن کا جب لیڈیز کا فیشن اس طرح مردانہ فیشن کا ایک وہ ہے میگزین ہے تو اس کو کیونکہ میں تھوڑا سا میرا اس طرف شوبز سے بھی تعلق تھا تو میں نے اس کو بڑا فالو کیا تو پھر اس کے اندر میں نے کچھ عرصے نا کوئی انگلش کا کالم تھا تو میں نے کچھ تھوڑا سا اس کے لیے لکھا بھی تو میرے ساتھ یہ جی کیو تب سے وابستہ ہے جی اچھا تو مجھے ہمیشہ اسی کے جی کیو کے ساتھ چلتا ہوں نہیں اسٹیٹ میں رہنے والے لوگوں کو ویسے بھی عادت ہے چیزوں کو برانڈنگ بنانا تو ٹھیک ہے ایسا نہیں
नहीं, ये आपने मोहब्बत का तड़का लगाया। नहीं अच्छा, ऐसे मैं सबसे पहले ना कुछ और गुफ्तगू करने से, क्योंकि मुझे इस वक्त थोड़ा सा एक अपॉइंटमेंट है कहीं पे, जी एक जी सेमिनार जरूर है, वहाँ पे जाना, तो अभी नहीं थोड़ा नहीं, टाइम। आप जरूर आप वापस आइएगा। हमारी ब्रॉड में ज़्यादातर मकसद यही होता है, आप जैसे लोग मिलते रहते हैं। ओबियसली एक बड़ी ही स्ट्रेंज लड़ाई इस वक्त हम लड़ रहे हैं। दैट्स और बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और उसी की तैयारी में और डाल भी रहे हैं। दैट्स तो राइट। आप आएंगे तो फिर आप हो आए तो फिर गप लगाते हैं। नहीं, इंशाल्लाह तमाम दोस्तों को इस्लाम में, और अजमत भाई को खास तौर पर, और मेरे और जितने गुजर साहब बैठे हैं, जी और जी मैं सबके नाम, मैं शुक्रिया सर जी, सर शुक्रिया की आपकी बड़ी इज्जत इनायत, का। बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह अल्लाह मुलाकात आपको होगी। सलामत रखे जी जी इंशाल्लाह जरूर सर। जरूर अल्लाह मुलाकात होगी। so much. हम एक दूसरे को, मेरा ख्याल है, लाइक भी कर लेंगे। वो बंदा जी क्या जी कहता है, आप फॉलो आप #1 200। मैं अभी सबको ना बिल्कुल अभी करता हूँ। जी मेरे जी ख्याल में जरूर ज्यादातर तो मेरे साथ हैं, लेकिन मैं जी जी यहाँ ठीक। से जाने से पहले ये काम करके जाऊंगा, ताकि हमारा ताल्लुक जो है ना टूटे ना। नहीं नहीं बिल्कुल बेशक सर, बेशक, नो बड़ी प्रॉब्लम, इनायत जी, यू बड़ी वेलकम। मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। जरूर, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी साहब, बुअमदान भाई अस्सलाम वालेकुम। बुअमदान भाई क्या हाल है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर, खैरियत? आपकी? दुआ चाहिए। तबीयत ठीक है ना आपकी? यार माइग्रेन इशू हो रहा है यार, काफ़ी दिनों से ना, बिल्कुल भी मतलब हटने का नाम नहीं ले रहा। सर दर्द जो साइड अच्छा एक क्या हो मेरी गया? जो दाईं आंख है, इसके ऊपर जो आईब्रो है ना इसके, ये ऐसा है जैसे कुछ ब्लोन नहीं होता है, कुछ सूजन टाइप, तो ठीक ठीक। दर्द बहुत कर रहा है जी। नहीं तो भी आप टेबलेट लिए जी, माइग्रेन की टेबलेट जी। पुराने जी। माइग्रेन के पेशेंट है, फिर पुराने अरसे से है? नहीं सर, मुझे कभी हुआ नहीं था पहले अच्छा, नई चीज़ है। ओके, दैट्स जी रियली जी जी। ठीक या ठीक। चलिए, आजकल इश्क खान ने हमें मरीज भी बना दिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सही कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हैं। प्राउड, वी आर प्राउड, वी आर ਭਾਜੀ प्राउड, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ अल्हम्दुलिल्लाह। ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਆਮਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਲਾਤੀ ਹੈ। नहीं, मैंने कहा, मैंने ਨਹੀਂ मैंने ਅਜ਼ਮਤ तो ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਲਾਤੀ ਹੈ। नहीं, हाँ, लोरिया कम सुनाया कर भाई। अजमत भाई का अपना स्टाइल है भाई, हर बंदे का अजमत भाई माशाल्लाह जो है ना, माशाल्लाह। अजमत भाई वो अपनी ओपिनियन नहीं देते। पहले जब गुज्जर भाई की ब्रॉड पे जाते थे तो काफी इनकी ओपिनियन आती थी, अब ये चुप करके बैठे रहते हैं। नहीं, जब ओपिनियन देते हैं तो बड़ी तगड़ी। ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ तरला ਕੀਤਾ है। सर क्या नहीं अपडेट्स है आज की, प्लीज मुझे जरा, मैं इसीलिए मुझे सख्ती से मना किया गया है, तो मैं थोड़ा सा अभी हूँ, एक आध दिन के लिए रेस्ट करने के लिए कहा गया मुझे, तो फिर नहीं, आप इस तरह कीजिए ना कि जी हेडफोन लगा के आराम से या स्पीकर पे लगा के लेट जाएं। आपका जी प्रॉब्लम, आपके आगे पीछे बच्चे बहुत सारे भाग रहे होते हैं, तो वो इसलिए मसला हो जाता है। नहीं, मैं बाहर आके बैठा हूँ, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, गाड़ी अच्छा स्टार्ट अच्छा करके सुकून से माहौल में अच्छा अभी। अच्छा। सर वो पाकिस्तान तो रोज़ कोई नई से नई डेवलपमेंट होती रही है, रोज़ हर दूसरी जगह पे कोई नई चीज़ निकल जाती है। तो वो मैंने वैसे इतना चेकअप नहीं किया, क्योंकि संडे का फंक्शन मेरे सर पे आ गया है। तो वो लोग किसको टिकटें चाहिए किसको नहीं, क्योंकि वो हमने टिकट सिस्टम रखा हुआ है, तो साथ साथ मेरे फ़ोन आते जा रहे हैं, क्योंकि आज ऑब्वियसली थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे, बीच में 2 दिन है। तो जी अच्छी खबर ये है कि इमरान रियाज खान जो है ना वो वापस आ रहा है टेलीविजन माशाल्लाह स्क्रीन पे। तो माशाल्लाह ये बड़ी माशाल्लाह, अच्छी खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत आवाज़ होगी पीटीआई की दोबारा से। और अल्लाह के उसने हुक्म से। एक ब्रॉडकास्ट की है एक, और तो वो वापस आएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह अब बाकी ये है कि वो पूरी कोशिश करे अदालतों के ज़रिए से। आपको पता है नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने लगा है अल अजीज़ी आई थिंक स्टील मिल केस में। तो वो बाकी तो आपको पता है कि जो कुछ उन्होंने वो करना है डेली, वो जो है ना वो पूरी कोशिश करे। आज भी 2 वासिक कयूम सदीकी है, एक MP है रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ का, उससे उन्होंने तहरीक इंसाफ छुड़वा दी है। एक उसने आज तक उसने कभी इंग्लिश में ट्वीट नहीं किया था, आज उसकी ज़िंदगी का पहला इंग्लिश में ट्वीट था।
اور ओह, یعنی وہ آیا اور اس نے کہا جی میں تحریک انصاف کی مذمت کرتا ہوں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، اور وہ ایک یعنی کہ وہی یعنی کہ ڈیلی ریسیپی جو ہے ان کی، وہ اب کہتے ہیں نا اسٹار پلس کی طرح بورنگ شو جا رہا ہے. تو باقی کچھ مطلب خاص نہیں ہے، یہی چیزیں ہو رہی ہے پاکستانی پولیٹکس میں پوری طرح سے. क्या وہ बात کہتے ہیں نا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے. باقی है. آج میرا خیال ہے وہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے دوبارہ ایک. یہی اپڈیٹس ہیں زبردست. جی. میں تو یہ پوچھوں گا، وہ جو انگلش میں ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں، تو میں ان سے یہی سوال پوچھوں گا، سر واو یو نو انگلش، ہاں یو نو. جسٹ لوکنگ اچھا جی. لائک اے واو. یس لوکنگ لائک واو. اچھا سر، وہ ایک اور چیز ہے، یہ ایک بازگشت چل رہی تھی ایک ملاقات کی، یہ جو ہمارے داتا گنج شریف اور وہ دوسرے ہیں نا والے، تو کیا بنا اس پہ سر؟ نہیں وہ سمجھے آپ کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں ہاں جی سمجھ وہ گیا، ہو گئی ہے، وہ ہو گئی، شجاعت حسین اچھا کی. اچھا ہاں جی 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 وہ ہو جی بھائی جی گئی. بھائی بولیں. جی. نہیں وہ جب سرور صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ انہیں پارٹی میں ادھر انٹرسٹ ملے، لیکن نہیں، خان صاحب نہیں مانے، تو پھر وہ واپس چلے گئے. تو obviously وہ پوری کوشش کر رہے تھے، تو نہیں ہوا تو پھر وہ واپس چلے گئے. سو اٹس ون آف them تھنگس. سر یہ obviously اچھا میں نا اکثر آج بھی میری ایک بڑے ہی سینئر بندہ ہے، اس کا نام ہے افضل گوندل، بڑا مشہور نیم ہے فیصل آباد سے. Abdul Gondar, I think I heard about him. Yes. جی جی جی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خیال میں 4 ووٹوں سے پرویز الہی کے مونس کو ہرایا تھا یا پرویز الہی کو ہرایا تھا. ایسے ہی ہے سر. جی. اور یہ پی ٹی آئی کے بہت تگڑے لوگ ہیں. ہوں. تو میں اب براڈ پہ ہر طرح کے لوگ بیٹھے، تو میری ان سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. جی. تو وہ بھی میں نے کبھی دیکھ سمجھ کے، کیونکہ اس وقت مونو سلائی وغیرہ جو ان سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور بندہ نہ آئے. تو ہماری تو کوشش ہے کہ نئے لوگ جتنے زیادہ جو تھوڑے سے تگڑے کھڑے ہوئے ہیں وہ یعنی کہ ایکٹیو رول پلے کریں، کیونکہ میں یہاں سے بیٹھا بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہوں، اور خاصے مطلب لوگ نکالنے والے لوگوں سے رابطے میں ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ان کی ملاقات ہوگی مروت صاحب سے. تو اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گوندل صاحب جو تھے، اصل ان کا پورا نام جو ہے وہ گلریز افضل گوندل تھا. یہ منڈی بہاؤالدین کانسٹیٹوئنسی 4 سے ایم پی اے تھے، پی ٹی آئی کے ہی. جی جی تو مجھے یہ سب بتا دوں کہ جو ہے وہ ان کو ٹکٹ نہ دینے کا ارادہ تھا، یا انہوں نے پارٹی جب یہ جو ہے میاں محمود جیسے لوگوں نے چھوڑی تھی، جو جنہوں نے پنجاب کے اندر حکومت گرائی تھی پی ٹی آئی کی. نہیں، گوندل صاحب ہمیشہ ہی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آج تک پارٹی نہیں چھوڑی. لیکن کیونکہ وہ کھڑے ہوتے تھے ان علاقوں میں جہاں چودھری برادران کا کنٹرول ہے، تو چودھری برادران پھر اپنے علاقے میں نہیں پسند کرتے نا میرے خیال میں. اس میں ہماری تو ایز اے پی ٹی آئی ورکر تو ہماری تو یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی جو ہے نا وہ چودھری برادران کو اپوز کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے ود ان پی ٹی آئی اور وائس واٹس ایور. ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کیا آن گراؤنڈ، تو اگر ہم ان کو رد کر کے چودھریوں کو ٹکٹ دیتے ہیں ریگارڈلیس کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے اٹ وڈ بی اے شیم کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم نے پیچھے کو پاس سے سیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے نوازنا ہے تو 2 گجرات کی سیٹیں ہیں، ان کو دے دیں، ٹھیک ہے. ایک مونس کو اور نیچے والے ایم پی اے والے اور ایک اوپر دے دیں. یہی ان کے میکسیمم یہی تیر مار سکتے ہیں، اور کیا مار سکتے ہیں. اب یہ کہیں ہمیں کہ منڈی بہاؤالدین کی جو 4 کی 4 سیٹیں ان کو دی جائیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں ان کے جو منظور نظر لوگ ہیں پورے پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ چنا جائے، تو پھر یہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی کو بنا دیتے ہیں ہم. پتہ کیا ہے، یہ ہماری براڈوں میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں.
ठीक। तो इसको राइटली सो देखिए पार्टी में जो मेरा ज़हन मानता है कि हमने जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग, हमने उनके पीछे खड़ा होना, उनको सपोर्ट करना, ठीक है। ये मेरी बिलीव है कि आज अगर हमने पार्टी के लिए जोर, लाला सलाम अलैकुम, लाला ठीक है आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का हाँ फजल है, सबको हाँ सलाम। और दादा एक मिनट म्यूट कर लिए, फिर आपकी तरफ ही आता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमारी, मैं अपनी, हमारी से मुराद आप सब लोग और मैं भी उसी एंगल से सोचता हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि पार्टी में जो लोग, ये बड़े बड़े जागीरदार नहीं, जो लोग जेन्युइनली अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, गोंदल इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। बड़ा वो थोड़ा सा पार्ट स्ट्रांग भी है, कमज़ोर आदमी नहीं है। तो ऐसे बंदे अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उसमें ज़ोर भी है, और मैंने तो उनको यही कहा है कि भाई ये आपके पास टाइम है, आप निकलें, ज़ोर लगाएं, क्योंकि पंजाब में आ रहा है, कन्वेंशन वगैरह करवाएं। तो मेरे ख्याल में लगे हुए हैं। आपको मैं ब्रॉडो पे ज़्यादा नहीं बताता, तो कह रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पूरा ज़ोर लगाया हुआ है। बस आप लोग मेरे साथ भी शामिल हों लोगों को निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये देखें। मैं तो समझ रहा हूँ कि हमें निकालने चाहिए, क्योंकि अब जब वो पंजाब की तरफ रुख करेगा तो वहाँ पे लोगों को निकालना इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, लोग और भी निकलेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हमारी जो अपनी पेनिट्रेशन है उसको, यानी कि एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो उसके ऊपर बात करें, बल्कि इसी पॉइंट पर बात कर लें कि हम कहाँ से हम लोग निकाल सकते। लास्ट टाइम आपको याद है लाला और मैंने डिबेट की थी उसके ऊपर। अभी टाइम इज़ फॉर एक्शन, तो आप लोग इसके ऊपर बात करें। और कैसे, वासे भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, लाहौर में इनके आईएसएफ के लोग कैसे निकाले जा सकते हैं, उनका एक राब्ता सेट किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आज हमने 9:30 बजे मीटिंग भी करनी है। वो किधर गए, जाहिद भाई भी आए कि नहीं? उनका नंबर दिया था गुजर भाई आपने जाहिद भाई का? सर उन दोनों के नंबर आपके साथ ही शेयर है, मेरे साथ शेयर नहीं है। खुरम भाई आपने नंबर भेजा है? ये वो वाले खुरम भाई नहीं है, ये दूसरे वाले, ये खुरम शहजाद भाई हैं। खुरम भाई कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आमद हुई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर साहब, सबको सलाम मेरी तरफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ये पुर्तगाल गया हुआ था, तो आज ही वापस आया हूँ। तो आप सुनाएं, सब ठीक है माशाल्लाह? सब ठीक है सर। तो आप कुछ गुज़श्ता कुछ चंद दिनों से आप नून लीग के लोगों के साथ बैठ रहे थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, क्या मजाज है उनका? कल मैं कोई 15-20 मिनट के लिए बैठा था उधर, उसके अलावा तो नहीं बैठा। तो मैंने जाके ज़रा मैच्योर से लोग लगे, मैंने स्टार्ट ही इस तरह से किया। मैंने कहा कि हाँ जी भाई बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कहते जी इलेक्शन कमीशन को 42 अरब जो है ना वो फंड रिलीज़ हो गया, तो इलेक्शन तो कन्फर्म है होंगे। तो बाकी जो मैंने उनको प्रॉब इनटू मैटर किया, मैंने कहा ये यंग जनरेशन जो है ये सारी इमरान खान के पीछे है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जी सबसे बड़ा ये कारनामा इस फितने ने यही किया है कि नौजवान नस्ल को भटका दिया है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो फिर उनमें से किसी ने देखी, मतलब ना प्रोफाइल मेरी देख के, कोई फॉलोअर्स वगैरह देख के, वो कहते जी आप पीटीआई के सपोर्टर हैं। मैंने कहा जी डेफिनेटली मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। तो फिर वो सारा का सबका जो है ना वो एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हुआ। उनमें से एक बंदा बोला, कहते जी लाख समझा लें ये यूथ, ये जो है ना ये नहीं इंसान बन सकते।
خیر ان کے ساتھ بڑی وہ ایک اچھی سی ڈسکشن رہی. ان گالی میں سے شالی ایک بندے نے کویسچن یہ کیا، نہیں گالی والا وہ ہوتا ہے نا، گالی والا گروپ ہوتا تو میں ادھر جا کے بیٹھتا ہی نا. تو ایک اس بندے نے سے ایک نے کویسچن یہ کیا، انہوں نے کہا جی بھائی خان صاحب کا سورس آف ارننگ کیا ہے، وہ کدھر سے پیسہ کما رہے ہیں. میں نے کہا اس کو ضرورت کیا ہے، میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو مطلب پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو آپ کے سامنے، میں نے کہا ٹک ٹاک پہ بیٹھے تو وہ ادھر سے اتنا پیسہ جنریٹ کر لیتے. نہیں جی، ٹک ٹاک سے پہلے کی آپ بتائیں، وہ خود تو مٹن کھاتے ہیں، لوگوں کو وہ چائے اور بسکٹ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی تھی. باقی جی وہ ایک کام کوئی بتائیں، 2-3 کام بتا دیں جو عمران خان نے کیے ہیں. میرے خیال میں میں نے کہا صحت کارڈ اور یہ پناہ گاہیں یہ چھوٹے کام تو نہیں ہیں، یہ پوورٹی لیول سے لوگوں کو اٹھانے والا کام ہے. تو آپ نہیں جی، یہ تو پہلے بھی دیکھیں میاں صاحب کے کتنے لنگر کھانے چل رہے ہیں. صحت کارڈ میاں صاحب نے 2015 میں کوئٹہ میں شروع کیا تھا، تو یہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں. نیا کام بتائیں جی کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. خیر اس کے بعد کافی وہ لیٹ نائٹ تھا، مطلب جب میں پہنچا تھا واپس اسپین میں تب تھا. پھر 10-15 منٹ بعد پھر میں نے کہا جی بھائی میرے پاس تو کافی ٹائم ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ ہوگی. یہ چیزیں رہی ہیں ابھی ہیں آپ تو ایک صحیح، چیز وہ بھول بھی گئے اندر سر، سے. ان کی ڈبیٹ میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو آپ بھول رہے ہیں، کہ عمران خان ہمیشہ جو ہے نا یا کا نعبد و یا کا نستعین بولتے ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں بولتے آگے؟ نہیں وہ رات تو نہیں تھی، جی وہ رات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑے ٹائم کے لیے 10-15 منٹ کے لیے میں نے بیٹھا تھا. تو وہ 3 لوگ ایک دم بول رہے تھے. تو خیر اس کی جو ہوسٹ تھی نا، وہ مطلب ایک میچور لیڈی تھی. اس نے کہا کہ سب کا بولنا نہیں بنتا، 1 بائی 1 ان سے پوچھیں. تو یہ چیزیں چل رہی تھی. خیر کیا ہونا ہے گجر بھائی، خرم بھائی اس پٹاخے پہ نا ان میں کے بھی پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی جی خرم بھائی اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دیتا ہوں، کیونکہ گجر بھائی نے سوال پوچھا ہے. تو میں نا ڈیلی تقریباً ان کی ساری براڈس پہ جاتا ہوں شام کو آگے نا. تو ٹھیک گجر ہے. بھائی ان کے سوال پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا جو سب سے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اسے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جاگ پاکستان. جی میں جی جی سنتا جی 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 جاگ پاکستان جو ہے نا، وہ ان کا پڑھا لکھا بندہ، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ تم نے نا ایک کنگڈم بنائی ہوئی ہے جہاں پہ سارے جو ان پڑھ پٹواری ہے تم نے بٹھائے ہوتے ہیں. ان کو اس نے 4-5 سوال یعنی کہ سکھا دیے. وہ 4-5 سوال ملاحظہ فرمائے ذرا. ایک اس میں سے سوال یہ ہے کہ ہر پٹواری آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ جب کے پی کے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئے اس وقت آپ کا قرضہ کتنا تھا کے پی کے پہ، اور جب وہ گیا تو اس وقت قرضہ کتنا تھا. ایک یہ سوال ہو گیا. یہ یعنی ان کا آپ کہہ رہے کہ یہ سوال جو ہے نا ان کے ڈیلی ان کے اس پہ ہوتا ہے، مینیفیسٹو پہ یا جو بھی آپ کہہ رہے اس کے ایجنڈا پہ، سوری. تو ایک تو یہ سوال ہو گیا. دوسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے بو حمدان نے کہا نا کہ یا کا نابودو، وہ ان کا بیسکلی سوال ہوتا ہے لا الہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتا. یعنی یہ دوسرا پھر وہ قادیانیوں پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر میں جب نا ان کو اکثر ان کی میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں کہ جب لاہور میں 2 جگہ ماڈل ٹاؤن اور گڑی شو میں نا قادیانیوں کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا، تو میاں صاحب کا بیان آیا تھا یہ قادیانی جو ہے نا یہ ملک و قوم کا سرمایہ ہے اور یہ ہمارے بھائی ہے. یہ قادیانی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ آصف کرمانی بھی ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، وہ جو تھا ان کا مشیر اور جو بھی. تو یہ ان کا ایک سوال آلو ہوتا گوشت ہے بھول گئے آپ، جی 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 بو حمدان کیا کہہ رہے آپ؟ میں نے کہا آلو گوشت بھول گئے آپ. ہاں، اور مطلب بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بے تکی سی خطرناک 4-5 چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈیلی جواب انہوں آپ نے یہ وہی. دیا کریں، پھر ان یہ کو نکاح جواب والا، یہ دیا کریں نکاح واسف بھائی، عدت اور یہ. ہاں جی ان کو یہ قادیانی کے اوپر جواب یہ دیا کریں میاں صاحب نے جا کر قادیانی کو جنازہ پڑھا تھا. وہ مجھے بالکل یاد ہے. اب یہ بتایا کریں ان کو، کیونکہ عمران خان نے کتنے جنازے پڑھے ان کے. گجر بھائی تو اس وقت نا کیا میں یہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ گجر بھائی آپ یقین کریں، میں گڑی شو میں اس دن گزر رہا تھا جس دن یہ حملہ ہوا تھا نا. آپ یقین کریں کہ میں تھوڑا سا آگے تھا اس سے. جب میں نکلا اور تو مجھے گولیوں کی آوازیں جب آئی نا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور پھر میں نے جو ہے نا بائک پہ تھا اس وقت، تو یقین کرے کہ میں نے وہ اس وقت اڑا دی. میں بالکل اس کے پاس تھا. تو بڑے لوگ تنگ تھے قادیانیوں سے نا. یہ نا انہوں نے جمعے والے دن کیا کیا ہوتا تھا کہ پورا راستہ بلاک کیا ہوتا تھا انہوں نے نا.
यानी वो पूरा, तो जुम्मे वाले दिन ही इनके ना उस पे अटैक हुआ था, ये जो गढ़ी शो और मॉडल टाउन वाले ना, तकरीबन मेरा ख्याल है 40 से 60 जो लोग हैं ना वो मरे थे इनके। तो वो ये जो लोग हैं, मियाँ साहब का पूरा स्टेटमेंट आया था, मियाँ साहब ने कहा था ये मुल्क और कौम का सरमाया है, यानी ये स्टेटमेंट यूट्यूब पे भी मौजूद है। तो मैं अक्सर जब चलाता हूँ ना, तो एक पटवारी जो था वो थोड़ा गैरतमंद था, तो वो उसने कहा कि यार मैं ना इसकी कंडेमनेशन करता हूँ। बाकी सारे कहते हैं कि आगे उनके लॉजिक सुने, वो कहते हैं ये मियाँ साहब जो है ना वो सरबरा है, तो वो माइनॉरिटी है, तो वो उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकते। तो मैंने उसे कहा कि माइनॉरिटी सिर्फ तुम्हारे लिए है, इमरान खान हुक्मरान था उसके लिए माइनॉरिटी नहीं थी? यानी इमरान, अगर तुम नवाज शरीफ को ये लेवरेज देते हो कि वो अपनी यानी माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो इमरान खान को ये क्यों नहीं देते? इमरान खान पे तुम क्यों यानी ये अपना जो स्केल है और वो जो अपना पैमाना है वो बदल लेते हो कि ये जो है ना इमरान खान इनको कुचल दे और ये कर दे और वो कर दे। मैं कहा जब तुम्हारे मतलब के रूलर थे, तुम्हारी पार्टी का सरबराह था, तो वो तो उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देता था, सरमाया भी कहता था। खान ने तो कभी नहीं उससे कहा, उसने तो वो मियाँ आतिफ को हटा भी दिया, मतलब कि सब कुछ कर दिया, तो फिर कहाँ से कादियानी है? तो वो फिर उनके पास आपको पता बेतुकी सी बातें हैं, फिर वो घड़ी पे आ जाते हैं, बुशरा बीबी के निकाह पे आ जाए, बस ये उनके पास 7-8 चीज़ें हैं जो ना उनको वो डेली फीड करवाता है। जाग पाकिस्तान और इस तरह के ना 2-4 लोग हैं, तो उनके पास लॉजिक कुछ नहीं होती, यानी सब कोई उनके पास आंसर नहीं होता, बस वो अगर थोड़ी-सी आप लॉजिक पे बात करो, आप यकीन करो वो गालियाँ निकालने पे आ जाते हैं। ये खुर्रम शहजाद भाई तो शायद इन्होंने रात वो आए पीटीआई थे की, हाँ वासी जी, भाई, रात आए थे वो खावर बारिका वाली साइड पे आए थे। वो ये मैंने उनका कहा भाई उनपे वो आप इधर स्टॉप हो जाए, नहीं तो मैं इधर से स्टार्ट होऊंगा, मानसरा से मैं कतर तक जाऊंगा। हुँ। नहीं वो ऐसे ही है, वो बिल्कुल उनको ना डेली बेसिस पे उनको यही चीज़ें सिखाई जाती है। और अभी ना आज मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार देखो, अब मैं तो उसे ये जाके कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप ना इलाकाई पार्टी बन गए हो, आपका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, आप 15% पे हो, हम 81% पे, आपका आप किसी अपनी अपने लेवल की पार्टी से डिस्कशन किया करो, आप क्यों यानी कि पीटीआई से सींग फंसा रहे हो? पीटीआई तुम्हारी औकात की नहीं। तो वो बड़ा गुस्सा करते हैं इस बात में ना, वो कहते हैं कि ये जो है ना आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मियाँ साहब बहुत बड़े लीडर है, और मियाँ साहब, मैंने कहा अगर वही मैंने उससे बात की, मैंने कहा इतनी लेगेसी है, मियाँ साहब ने ये लेगेसी छोड़नी है अब मरीम नवाज के लिए कि वो जो जागे ना वो रीजनल पार्टी से अलायंस कर रहे हैं, कराची में आपका कोई वजूद नहीं है, केपीके में आपका वजूद नहीं, बलोचिस्तान में आपका कोई वजूद नहीं, हर जगह आपको अलायंस करने पड़े हैं। और फिर भी आपने इस्टेब्लिशमेंट के, और जावेद हाशमी का बयान उन्होंने मैंने बढ़ाया कि जावेद हाशमी आपका लीडर है, वो कहता है कि आपकी जो हर टिकट है ना वो इस्टेब्लिशमेंट मंजूर करेगी, पहले जो टिकट लिस्ट वहाँ पे जाएगी वो मंजूर होगी, फिर टिकट इशू इशू होगा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं बेसिकली, आपको पता है कि बस वो ना फिर गालियों पे, फिर उनकी जो ना वो सही मेंटेलिटी जो है ना, सामने उनकी 2-3 लड़कियां भी अब बैठी होती है, और मेरे सामने तो वो लड़की को सामने बिठा के जो ना वो गलीज किस्म की वो गालियां निकाल रहे होते हैं। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी गैरत का मतलब कि है, तुम कहते हो पीटीआई के जलसों पे, मैंने कहा तुमने कभी देखा कि पीटीआई की ब्रॉड में इस तरह की, एक दिन इधर भी आया था इसी ब्रॉड में ना जाग पाकिस्तान, तो मैंने उससे कहा मैंने तुम्हें इसलिए लिया कि तुम्हें मैं फ़र्क दिखा सकूं कि तुम्हारी ब्रॉड में और हमारी ब्रॉड में क्या फ़र्क है। यानी तुम जो ना गालियाँ डिस्कस करते हो, तो बड़ा ज़बरदस्त उस दिन ना हुई, फिर वो 10 मिनट बैठ के चला गया था। ये जो रात रोड थी ना जिसपे मैं गया था वासी भाई, ये थी गपशप रेडियो। वो जाग पाकिस्तान वाले तो इंतहाई गंदे घटिया लोग हैं, वो तो सिर्फ खुरम भाई वो गपशप, वो जो है ना गपशप, वो अगर आप दोबारा जाए तो जरा उससे एक बार पूछिएगा जरूर कि उसे कहना कि वो अब वासिफ से आपको क्या मसला है। वो अब नून लीग की किसी ब्रॉड पे मैं जाता हूँ ना, तो यकीन करो वो पहली आवाज आती है, यार इन्नू थल्ले लाओ, सिर बहुत खांदा मैं कहा सही अच्छा, है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुरम, वालेकुम अस्सलाम जी भैया। गुजर गुजर नाल मुलाकात हुई, सेल गुजर नाल, फिर गुजर भाई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हुई लाला, हाँ नहीं हुई दोबारा। दोबारा नहीं हुई। गुजर भाई अपने हमारे गुजर भाई हैं, इनकी मुलाकात हुई है एक सुहेल गुजर से, जी जी। तो सुनने वाला वाकया सुनाओ जरा गुजर खुरम। अच्छा, मैं खुरम भाई से एक मैं चीज़ थोड़ी कंक्लूड करके ना, ये जो हम लोगों ने जो है ना फ़हीम भाई को चुप करा दिया, तो मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन चीज़ ये है कि ये मैं देख रहा था ना, तो मुझे खुशी हुई कि यार ये लोग जाते हैं और काउंटर नैरेटिव देते हैं उनके ब्रॉड के ऊपर जाकर बैठ कर ना,
تو یہ بڑا بہادری والا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کام، کیونکہ آپ اپنے آپ کو نا اوپن کر رہے ہوتے ہو ابیوز کے لیے کہ اور وہاں پہ بیٹھ کے اور ان لوگوں کے اندر بیٹھ کے جو بالکل ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ جا کے اپنا نیریٹو دینا یہ ایک چیز جو ہے نا وہ واسع بھائی آپ نے جو بشرا بی بی والی بات کی نا، کیونکہ یہ آگے بھی بہت آئے گا، ان کو کہیں کہ کسی بھی عالم کو دین کو لے آئیں، ان سے پوچھیں کہ عورت کی عدت کون جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ عورت کی جو عدت ہوتی ہے نا وہ عورت بالکل خود ایسے طے ہی کرتی ہے بالکل جی۔ ایسے ہی ہے ایسے ہی عورت کی جو عدت ہے وہ عورت خود طے کرتی ہے، ہر عورت کی ڈفرینٹ عدت ہوتی ہے، اس کے اندر ان کا جو ہے وہ ایج میٹر کرتی ہے۔ فار ایگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایک امہات المومنین سے شادی ہوئی، تو اس وقت انہوں نے بغیر عدت کی، تو بہت سارے جو منافقین تھے انہوں نے اعتراض لگایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بغیر عدت کے شادی کر لی ہے، تو اللہ کے جو ہے نا حکم کی حضولی کر دی۔ تو اس وقت ان کو بتایا کہ ان کی عمر جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے وہ جو سلسلہ ہوتا ہے سارا وہ ختم ہو چکا ہوا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس سلسلے کے اندر ان کی عدت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تھا، تو یہ عمران خان تو ایک پھر ادنا سا معمولی سا انسان ہے، ہم کسی طریقے سے تلنا نہیں کر رہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو منافقین کا گروہ ہے تب بھی جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگا دیا تھا، اور یہ آپ دیکھیں نا ان کے وہی گھٹیا قسم کے وہی الزامات ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کیس پہلے اس سے جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جا چکا، سوری جو یہ ہوتی ہے نا شریعہ کورٹ کے اندر جا چکا ہوا ہے، اور شریعہ کورٹ نے جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیا اس بنا کے اوپر کہ جب عورت کہہ دیتی کہ میری عدت نہیں ہے تو پھر اگر اس کی عدت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ کچھ ایام سے ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایام کا سائیکل کیا ہے جو بھی ہے واٹ ایور، تو اس کی وجہ سے یہ نا یہ طے ہوتی ہے، اس کا تعلق 40 دن سے یہاں اس سے کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ویری ویل انفارم۔ اب بات یہ ہے کہ یار دیکھو ان کے پاس کچھ رہا نہیں، پالیسی کچھ یہ چیزیں ہیں نہیں، 4-5 سال انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، وہ ہر ایک سے یہی پوچھتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ اب ہم یقین کریں مجھے نا بعض اوقات وہ سمپل ڈسکشن جو ہے نا وہ بورنگ لگتی ہے، تو بندے کا دل کرتا ہے کہ یار ان کو جا کے کنونس کرے کہ ان میں سے کوئی توڑے بندہ، تو وہ جو ہے نا الحمدللہ یار 2007 سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی نا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے، تو اس وقت ساری اب الحمدللہ 50 کا گروپ تھا ہمارا نا کلاس میں، جو ہماری اے سی سی کی اکاؤنٹنسی کی کلاس تھی، تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہم نے ممبرشپ کی، اور اینڈ میں اب تقریباً جتنے بھی ہمارے دوستوں کا گروپ ہے وہ تقریباً سارے ہی پی ٹی آئی کے، ایک بھی بندہ نون لیگ کا نہیں ہے۔ یہ تھا کہ بیچ میں مشرف کو کچھ لوگ پسند کرتے تھے، لیکن اب چینج آ چکا ہوا ہے بہت سارے، یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں رہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اٹیچ ہے کسی نہ کسی امیدوار سے یا اس کے ریلیٹیو یا اس طرح کے لوگ رہ گئے ہوئے ہیں، بہت کم ایسے ہیں کہ اگر آپ کہیں نا کہ پڑھے لکھے کوئی لوگ ان کو چوز کوئی نہیں کر رہا، ان کی پارٹی گرو نہیں کر رہی۔ وہ سہیل وڑائچ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ یہ اپنی طبعی موت مرے گا، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا اس نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی طبعی موت مرے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی فارورڈ لکنگ ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا مینیفیسٹو نہیں ہے عوام کو دینے کے لیے، کچھ نئے خواب نہیں ہے دکھانے کے لیے، یا کچھ ان کے پاس ہے نہیں بیچنے کے لیے۔ بات ہے کہ ان کے یہ صرف پاسٹ میں زندہ، آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی تقریر سنیں، مریم نواز کی تقریر، صرف وہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، وہ بھی کنٹروورشل ہے جو انہوں نے کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ کمیشنز اور سارے کرپشن کیسز بھی ان سے اٹیچ ہے، لیکن آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ بتایا ہو کہ ہم ان ایمپلائمنٹ پہ کیا کریں گے، ہم جو ہے نا وہ انڈسٹریل گروتھ پہ کیا کریں گے، تو فارورڈ لکنگ ایجنڈا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بیسیکلی وہی پرانی چیزیں جی، وہ ایک تو بم دھماکے ہمیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، وہ آج تک جو ہے نا وہ سڑکیں جو ہے نا یہ موٹر وے، یہی چیزیں جو ہے نا بس اسی پہ زندگی گزارے وہ۔ جی تھینک یو۔ جی فہیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ واسف بھائی ایجنڈے نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں، بس وہی چیزاں تے میاں صاحب دے دو کام موٹر وے تے ایٹم بم، وہ میں کہا یار چھڑ دیو اس چیز نو، ایٹم بم تہنوں بھی پتہ ہے
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਰਹੇ 3 ਦਫਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਨੋਰ ਨੂੰ ਗਿਣੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ नहीं जी पहले अच्छा और खुरम भाई सलाम अलैकुम साहब। सर पैनल पूरा हो गया। गुजर भाई अगर आप सवाल रखें और लेके चले और अनाज भाई को भी बीच में शामिल करें, क्या ख्याल है? जी जी सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा। फ़हीम भाई, अगर आप अवेलेबल हैं और नाराज़ नहीं हुए तो अपने होने का एहसास दें बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए हुए। फ़हीम भाई, मैंने कहा फ़हीम भाई जो है ना अक्सर टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करने के लिए चले गए हैं, लाइक बाथरूम वगैरह, तो वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं। जी हमारे पास ये ऊपर भाई आए हैं जट। और मेरे भरा बाथरूम नहीं गया, मैं फ़ोन आया था उन्होंने लग गया था थोड़ा थोड़ा तन भी सुने। जट भाई को इन्वॉल्व करें सर, ज़रूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को। वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? आबिद भाई कैसे हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जट अमृतसरिया जी सर, जी वेलकम हो जी गया सर। आप आते रहते हैं जी, वेलकम जी। गुजर भाई ये आते रहते हैं हमारे पास। सबसे आपका ओवरसीज़ के अंदर एक और ये गल्फ में है हमारे भाई, इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इनको भी अपना रेड किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? जी ये गुजर भाई आपको बताएंगे सर। गुजर भाई आपसे शुरू करते हैं। एक्चुअली तो ये है देखें, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि फैक्चुअली इस तरह ठीक है कि गल्फ़ के अंदर इनका एक तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा गल्फ़ का कानून होता है कि गल्फ़ के अंदर रह के आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये बाय लॉ बाय डिज़ाइन ऐसा है। तो मैं तो अक्सर जो गल्फ़ के दोस्त हैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा सा आप एहतियात करें, लेकिन जो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो है ना गल्फ़ के अंदर, क्योंकि अगर गल्फ़ के अंदर इन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया ना तो इनका एक तो इमेज बहुत ख़राब होगा, और दूसरा गल्फ़ जो है गुजर भाई है, गुजर भाई गल्फ़ ये पाकिस्तान को पॉसिबल चलाता है। है। गुजर भाई पॉसिबल है ये। यानी कि लेकिन बड़े लेवल पे ना, यानी अगर आप कोई प्रेसिडेंट वगैरह की बात करें तो ये इस तरह हो चुका है। यानी मैं बज मतलब कि बजाते खुद जो ना इसका एनी शाहिद हूँ कि ये इस तरह हो चुका है। यानी कि एक दो बंदों को इन्होंने पकड़ा है ऐसे, यानी लेकिन वो बात वही है कि इन्होंने अपना वो पॉलिटिकल जो है ना वो आप कह लें कि सॉरी पॉलिटिकल नहीं, अपना अथॉरिटेटिव जो है ना वो यूज़ किए, अपनी पावर यूज़ की है उनके साथ नेगोशिएट करने में और उनको बताने में कि ये इस तरह ये इस लेवल पे थ्रेट कर रहा था या कुछ इस तरह, यानी कि चीज़ें थी। लेकिन उन्होंने किया एक दो बंदों को इस तरह गिरफ्तार। बाकी यानी ये आपकी बात ठीक है कि ये नहीं हो सकता, मतलब कि मिडिल ईस्ट में ये है कि आप कोई सियासी यानी कि एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते उनकी सरजमीन पे, उनके मुल्क के अगेंस्ट, और या किसी भी यानी कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया पे आप किसी दूसरे मुल्क के बारे में अगर यानी कि अगर आप कोई सियासत करते हो तो मेरा नहीं ख्याल इस पे उनको कोई कंसर्न होता है। वो अपने मुल्क और अपने रूलर्स के बारे में जो है ना वो कंसर्न्ड है और उसी पे वो एक्शन लेते हैं। हाँ, अगर कोई कम आपको पता है कि क्योंकि उनके ताल्लुकात बड़े करीबी है हमारी एस्टेब्लिशमेंट से, तो हाँ, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट खुद किसी को फ़ॉलो अप करती है और इस लेवल तक जाती है तो बिल्कुल वो उस पे एक्शन यानी उनको कोई उनके लिए वो बंदा जो है ना वो इतना कीमती नहीं होता कि वो उसको बचाने के लिए अपने ताल्लुकात ख़राब करे या अपने ताल्लुकात कहते हैं ना कि उनको दूसरे को ना बेनिफिट पहुँचाए, तो इतना होता है, यानी इतना वो कर देते हैं। नहीं इनका तो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये भी सुनने में आया इनका एग्रीमेंट है गंजों का। ये गल्फ़ वालों के जितने भी गल्फ़ में हमारे ये भाई हैं उनको अपना थ्रेड किया जाए, पीछे भी जो पाकिस्तान में इनके जो अपने वालिदैन हैं भाई उनको भी थ्रेड किया जा रहा है।
नहीं वो सबके साथ नहीं है ये, मतलब कि इस तरह इतनी भी नहीं, मतलब कि बात को हमें वो करना चाहिए कि कोई यानी ताल्लुक कि लोग कोई ताल्लुक नहीं वो होता। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ी बहुत कुछ लोगों के साथ हुआ है, लेकिन वो मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि कोई वो ना वो कंट्री प्रेसिडेंट था पीटीआई का यहाँ पे, और कुछ सेक्रेटरी वगैरह थे, तो उनके साथ ये हुआ है। लेकिन छोटे लेवल पे नहीं, आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह के बारे में मैं नहीं जानता कि कोई करंट अफेयर पे कोई बात नहीं हो रही। जी इनायत लाला, अगर आपने करंट अफेयर पे बात करनी है तो शुरू कर दें आप। टीम कोई साहब, आप टॉपिक लाए टीम साहब, इनायत लाला, कोई टॉपिक सर नहीं है कैरी हमारे ऑन। पास अब। जी इनायत लाला। जी अस्सलाम टीम वालेकुम। साहब से मैं तो बस करंट अफेयर से पहले बात करेंगे, ये जो अभी कहा गया कि दो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है नवाज शरीफ या उसकी पार्टी के एटमी धमाके और जो उन्होंने मोटरवेज वगैरह बनाए जो काम किए हैं। तो मैं ज़रा पहले इस पे बात करूं ताकि हमें मालूम हो कि हम जो बात करते हैं वो हकीकत में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल जहांगीर करामत को 1998 में इसने क्यों हटाया। उसकी वजह आपको पता है कि क्या थी? वजह यही थी कि इसको मालूम भी नहीं था कि ये धमाके करना नहीं चाहता था। उसको मालूम था कि मेरे ताल्लुकात इंडिया के साथ जो ज़ाती ताल्लुकात है बिज़नेस के वो भी इफ़ेक्ट होंगे, और मैं उनके मतलब उसका दिल जो है नवाज शरीफ का, उसके अंदर जो हिब इंडिया है वो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो जब धमाका हुआ तो 25 मिनट बाद वज़ीर आज़म को पता चला नवाज शरीफ को कि मुल्क में एटमी धमाके हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर कदीर खान उनके पीछे पड़ा हुआ था कि भाई मैंने तो सब कुछ टेबल पर तैयार रखा हुआ है, अब गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट पर फिर प्रेशर आना था। इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त इतनी मजबूत नहीं थी नवाज शरीफ के सामने, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आया था नवाज शरीफ। तो फिर धमाके जब हो गए तो 25-20 मिनट बाद इसको बताया गया कि अभी आप कर तकरीर करें। लिखा हुआ तकरीर उनको दिया गया कि आप अपना मुंह छुपाए कि आपने मतलब वो कर दी एटमी धमाके। ये इस वजह से फिर जहांगीर करामत ने मामूली सा एक बयान दिया था कि सिक्योरिटी कौंसिल के बारे में कि इसमें मुल्क में सिक्योरिटी कौंसिल होना चाहिए, तो फिर इसने उससे इस्तीफ़ा ले लिया। ये देखें, ये जब हम आपको कहते हैं कि आर्मी वाले इतने मजबूत नहीं होते, तो इसमें कुछ हकायक होते हैं। ये इस वक्त मजबूत है, पहले ये इस तरह नहीं थे। अच्छा, उसको तो घर भेज दिया, वो भी शरीफ आदमी तब आराम से बैठ गया। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब आप कहते हैं ना कि इस वो दौर में बड़े जैसे यानी वो दावे करते हैं कि ये इतने बड़े बड़े जी जरा आवाज प्लीज। जी अभी आवाज आ रही है साहब? हेलो, जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, आपका फॉरेन रिजर्व उस वक्त था $350 मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन डॉलर। ये कुल आपकी हैसियत थी पाकिस्तान की उस वक्त। तो फिर जनरल मुशर्रफ के यानी कि तकरीबन 6 महीने बाद उसी फॉरेन रिज़र्व में 2000 मिलियन का इजाफा हुआ। ये तो कुल तारीख़ है नवाज़ शरीफ की। अब आते हैं 2017 की, जब ये बात करते हैं कि 2017 में पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बह रही थी, तो 2017 में पाकिस्तान को इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया था वो ज़रा आवाम को समझाने की ज़रूरत है, ताकि इनको हकायक का पता हो। ये बाज़ लोग तो जैसे आप लोगों ने कहा कि उस ब्राड पर मैं गया था तो वो ये बात कर रहे थे, तो ये 2-3 मौज़ूआत तो इनका जवाब मौजूद है। आप उस वक्त के हिसाब से गूगल करके देख लें कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कितना था, $18 बिलियन, और पाकिस्तान का डेफिसिट कितना था, $20 बिलियन।
یہ تو کل ان کی اوقات ہے. اور ان کے اپنے وزیر خزانہ جو بعد میں رہے مفتی اسماعیل، اس نے یہ انٹرویو بھی دیا تھا کہ خدا نہ کرے کہ ہم الیکشن جیت کر آ جائیں، پھر اس سے ہم سنبھال نہیں سکیں گے تو دوسرا جو بھی آئے گا وہ اس دلدل میں پھنس جائے گا. لیکن جو آیا اس نے دلدل سے ہمیں نکالا. یہ چیزیں اب آپ ان کے ساتھ یہ بات کریں گے تو ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ بھائی ڈیپیسٹ کس چیز بلا کا نام ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کس بلا کا نام ہے. بہت سی چیزیں ہیں ایسے جو ان کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو انہوں نے صرف یہی کیا ہے کہ پہلا موٹر وے بنایا اسلام آباد سے لاہور تک،